जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। आम विद्यालय आम गोटे पारंपरिक पोषण बजार आयोजन करूँ जो पिलामाने विभिन्न प्रकार खाद्य पानीय प्रस्तुत कर आनी सर्वप्रथम पिलामाने गोटे सुगर बोट या जो कि से आम बुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीवा द्वारा कौन असुविधा होची कोल्ड ड्रिंक्स बदल आम कौन पी पारिबा एवं एथि सहित यही पारंपरिक पोषण बजार रे प्लास्टिक रो व्यवहार नथिला कोनोसी प्रोसेस्ड फूड पैक्ड फूड किछि मध्य से माने व्यवहार करनथिले बायोडिग्रेडेबल जिनिस को लेकिन होता जोटा कि मुझे भावुँ आम विद्यालय नुहे समग्र ओडिशा रे एटा गोटे प्रथम पोषण बजार होता जो थी कि पिला माने केवल निजे तैयारी थिबा जिनिस ही आनी बाहर बा पैक्ड जिनिस किछि जंक फूड एसबू किछि आमर व्यवहार हो नथिला एवं परिवेश किपरि प्रदूषण न हो पार तार मध्य वार्ता देते प्लास्टिक रो व्यवहार को कमेइथिले विभिन्न खाद्य पानीय रेट 5 ରୁ 10 टଙ୍କା भितर थिला पूरा पारंपरिक पानीय जमती भूसी है दही है नांडी बगुल है तार रेट 10 टଙ୍କା थिला एवं विभिन्न प्रकार पिठा मांडिया प्रस्तुत करते जार दाम 5 टଙ୍କା थिला कॉर्न चाटर दाम 10 टଙ୍କା थिला एमती विभिन्न जिनस थिला आसन देखिबा कौन करछ तमे प्लास्टिक गुरा अवॉइड करके जो पारंपरिक खाद्य सब बनेछु जिंदगी कॉर्न सोयाबीन और आलमंड मिश्री पानी पान मध्य दही शरबत केते टଙ୍କା रखिछु 10 टଙ୍କା गोटे ग्लास 10 ग्लास देके साइजी ग्लास बढ़िया माटी पात्र दियो पेपर में भी अछि दियो माटी पात्र गोटे दियो पान मधुरी पानी कौन पे छड़ा पान मधुर कौन उपकारिता दूर करबा खाद्य हजम आउ मक्का चाट कौन चाट गोटे दियो गोटे ऊपर कौन सेटा देलो आलमंड ओके अबे पे दे आउट जजेस सुब्रत सर ठंडा अछि नेक्स्ट कौन करछ तमे मांडियार कौन उपकारिता हमर ये पानी के लोग कौन पिया देखिए पड़े बहुत बढ़िया और आशीर्वाद पूरा खबर कौन करछ तमे नडिया लड्डू बादाम हो नडिया लड्डू को टेस्ट करा नडिया दियो अबे खा ना मु नडिया खाइबी हो बादाम चल लड्डू प्राइस केते अछि 5 टଙ୍କା वेरी गुड दियो सेथे दियो नेक्स्ट कौन करछ एटा तमरा माने सोयाबीन ने टोटल तेल पड़ी ये जेतक आइटम सब जीरो ऑयल ना मटर तेल पड़ी सब जीरो ऑयल बहुत बढ़िया एटा को पत्र नडिया पत्र बढ़िया बायोडिग्रेडेबल भी अच्छी बढ़िया एटा कौन करछ मांडिया सूप एटा फ्रूट सलाद मांडिया चकुली ये सब निजे बनेछ नहीं बहुत बढ़िया कौन बनेछ एटा को पिठू सजना पत्र एटा चकुल चटनटा ये मांडिया खीरी गजामुख वेरी गुड बढ़िया माने बायोडिग्रेडेबल सब थरे बनै छथि पिठा एटा कोन बाबा कौन बनेछ तमे पारंपरिक पोड़ पिठा पोड़ पिठा को ठाकुर पाखे भोग हुए वेरी गुड
ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କାଢ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ ବନେଇଛ ମଟର ସୁପ୍ ଆଉ କାଢ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ କାଢ଼ାରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି କାଢ଼ାରେ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଅଳେଇଚ ଗୁଜୁରାତି ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହଁ ଆଦି ସବୁ ପଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ସୁପ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଭେଜିଟେରିଆନ ତାପରେ ଗାଜର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ତାପରେ ଗାଜର ବିଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାପରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଆଦି ଆଦି କ'ଣ ତମେ ବନେଇଛ ଆମେ ବନେଇଛୁ ତାର ଅଣ୍ଡାରେ ତିଆରି ଆଇଁଷର ପୁଲାଉ ଆଉ ଛେନାରେ ତିଆରି ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଣ୍ଡାରେ ତିଆରି କେଚୁଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ନାଇଁ କି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ୍ ଛେନା ମିଶିଛି ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ତମର କ'ଣ ବନେଇଛ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଚଣାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ଆଇରନ୍ ଫାଇବର ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଇ ଚାଟ୍ର କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳିବ ଖାଇଲେ ଏଇ ଚାଟ୍ରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିବ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଇଟା କୋଉ ଚଟଣି ଦେଖି କାଢ଼ିଲ ବଢ଼ିଆ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛ ଖାଇବା ଏଇଟା କୋଉ ଚଟଣି ଦେଖି ଥିକନେସ୍ଟା କେତେ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମଟର କ'ଣ ଏଇ ଚକୁଳିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖି ନେକ୍ସଟ ବଢ଼ିଆ ଚକୁଳି ବହୁତ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ୍ କେତେ ଟଙ୍କା 10 ସବୁ 10 ତମର ନାଇଁ କି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଭଏଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ଅଛି ତମର ଏଇଟା ମଟର ଚାଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ୍ ନାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ପିସ୍ କେତେ ଆଉ ଇଏ ମଟର ଚାଟ୍ 10 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି ବସ୍ କ'ଣ ତମେ ବନେଇଛ ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା ଇଏ ମଝିରେ କ'ଣ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ପିଠା ଏଇଟା କ'ଣ ବିରିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ଷ୍ଟଫିଂ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁସି ଏଇଟା ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭୁସି କ'ଣ ପିଇଲେ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ପିଠା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଝିରେ ମଟର ଦିଅ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତମର କ'ଣ ଅଛି ଲସି ବଢ଼ିଆ ଲସି ଝାଲମୁଢ଼ି ଲସି କେତେ ଆଉ ଝାଲମୁଢ଼ି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛ ତମର କ'ଣ ବନେଇଛ ବଢ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଡ଼ୁ ଚଣାର ଲଡ଼ୁ ହେଇଛି ନାଇଁ କି ଏ ବଡ଼ଟା ଚଣା ଲଡ଼ୁ ଛୋଟଟା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଏକା କ'ଣ ତମେ ବନେଇଛ ମଟର ସୁପ୍ ବଢ଼ିଆ ପୁରୀର ଆମର ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ ନାଇଁ କି ତେଲ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବନେଇଛ ବଢ଼ିଆ ତମର କ'ଣ ବନେଇଛ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବସ୍